Where do the rich and the poorest people in Vietnam usually shop? As someone living a supporter of society, today I am taking you to the place where I usually buy the things I need for everyday life. Earphones are lined up along the streets, selling for just a fraction of the price of a brand new one, often 5 or 6 times cheaper. Trông dùng vẫn có vẻ vẫn ok nhỉ các anh nhỉ? At this second-hand market, you can find just about anything. Even the empty bottle of expensive liquor are sold here after they have been used. Many people buy them to refill with cheaper alcohol simply to make it look more expensive and elegant. Empty bottle for expensive perfumes serve the same purpose. To me, it doesn't matter whether something is new or second-hand. What matters is that I can afford it and that it still works. There are other power drink from Japan. Even after being brought to Vietnam, they still work perfectly well and cost only around $10. You can find phone charger for almost every brand here, along with all kind of replacement accessory and spare parts. However, how long they last is a matter of luck, because they are much cheaper than the ones sold in regular store. For around $1, you can get a phone charger. One of the most unique things about the market is that you can find replacement parts for almost every household item. From replacement fireplace to remote control for air conditioner, TV, rice cooker, and stove. You can find spare parts for almost every household appliance, often mass to use appliance or regular brand. Is this buying a brand new appliance? You can come here to find replacement parts and save a lot of money. If you have a thing at home that you no longer use, you can bring them here and sell them too. Something you no longer need could be exactly what someone else is looking for. Most of the items sold here are second-hand, which is why they are so affordable. A blender costs only a few dollars here, and some are even as cheap as just $1. Power costs are all right, the system just 50 cents. The crowd here shows just how many people really on the market to buy the things they need. It's so hot today, so I decided to cool up with a cup of grass jelly. This cup of grass jelly cost only 20 cents. Một cốc sữa đậu nành hơi ít ngọt đi nhé. Cốc sữa đậu
Now I am going to check out clothing and how good section. The clothes here are very affordable as many of them are second-hand. Many people buy second-hand clothes here to wear while cooking in the field. Most second-hand clothes here cost just 15 cents. Even the brand new clothes here are very affordable. The shirt I am holding costs just $2. Every search on this rack is priced at just $2. You can get 3 of these t-shirts for just $5. Áo đô Tân Nam, quần đùi nam 104 chiếc. Áo phông nữ 50.000 một chiếc 50.000. Áo đô Tân Nam, quần đùi nam 104 chiếc. Áo phông nữ 50.000 một chiếc 50.000. Áo đô Tân Nam, quần đùi nam 104 chiếc. Áo phông nữ 50.000 một chiếc 50.000. Áo đô Tân Nam, quần đùi nam 104 chiếc. Áo phông nữ 50.000 một chiếc. Mà tôi mặc cái bộ này mà chó hôm nay nó mặc cái này đừng lấy cho nó cứ ra bộ để kia em thấy nó mặc cái bộ này là của tao. Nó đang cầm đem nó thử ra đây nó thử cái đấy đầy. They have look so good. You have me be able to tell they are not designer brand. Nửa 10.000 cái, và thức ăn 15.200 túi, quả rau quả chảo 10.300, 10.400, găng tay 10.000 một đôi, 15.200 đôi, lượt 3 cái 10.000, bút bi 10.500 chiếc, dính tường 10.500 cái, bật lửa 10.000 cái, và bọc thức ăn 15.200 túi, quả rau quả chảo 10.300 cái, dây buộc tóc 10.500 chiếc, và chải đánh răng 3 cái 10.000, và chải hàn thuốc 5.000 một cây, nhíp củ rau bật mai, bật hòa 10.000 3 cái, 10.000 cái, 10.000 3 cái, dây buộc tóc 10.500 chiếc, và chải đánh răng 3 cái 10.000, và chải hàn thuốc 5.000 một cây. All the slippers are priced at just $2 per pair. You can choose any pair you like as long as it fits your feet. Đồng 4 cái, quần thịt lon là 100.000 đồng 4 cái.
một cái, hai cái là 78. Có kém không? Có kém không? 20.000 ra 39.000 đó. Ba cái 30 ạ. Cái này bao nhiêu đây chị? 175 ạ. Cái này là 39.000 bao gói 15.000 đồng một cây. À không, em không bớt được nhiều cái đâu anh ơi. Ấm siêu tốc thủy tinh kìa cô. Spoon and spice tray as a flat price of 20 cents. Vừa cắm siêu tốc vừa là fix giữ nhiệt luôn này cô ạ, là 250 một cái ạ. Bình giữ màu đen là The 39.000 plates đồng here 10 are gói very ạ. cheap, Rượu tóc màu only vàng 80 39.000 cents đồng 10 gói luôn ạ. so I often Đấy, buy them vest here. thời trang thanh lý vest nam vest nữ là 39.000 đồng một đôi ạ. Đấy hàng tổ ong siêu nhẹ cao cấp luôn là chỉ có 39.000 The đồng. climate control P large cost $1.50 Quần áo ạ, chỉ có 39.000 đồng một lọ sát thơm ạ. Đấy tẩy da chết là 39.000 đồng một lọ. Hà Nội là 15.000 một cái. Giờ 14 chiếc bên. In contrast, wealthy people live in a very different world. They walk into spacious, briny niche supermarkets, where the shelves are filled with brand new products. They choose what to buy based on their preferences, the quality, and the brand. Here, even a basic t-shirt costs over $10. However, the fabric feels much cooler and more comfortable. The fabrics on this shirt feel really high quality. I have never ordered such an expensive shirt with material this good. Quần sóc nam giá bán 128.000, nay giảm giá còn 69.000. Áo khoác không trẻ em giá bán 68.000, nay giảm giá còn 29.000. Quần sóc không trẻ em. Even the cheapest shirt here costs around $5. Váy bé gái giá bán 158.000, nay giảm giá còn 9.000. Bộ quần áo cộc trẻ em giá bán 208.000, nay giảm giá còn 99.000. Quần bò dài trẻ em giá bán 188.000, nay giảm giá còn 99.000. Dép nhựa nam nữ giá bán 78.000, nay giảm giá còn 29.000. Sụp nhựa nam nữ giá bán 108.000, giá bán 218.000, nay giảm giá còn 129.000. Dép lê da nam giá bán 278.000, nay giảm giá còn 149.000. Kính mời quý khách hàng đến với gian hàng sale tu của chúng tôi để tham quan và mua sắm. Săn sale thực sức của thời trang Lan Chi. Đến với quầy thời trang Lan Chi của chúng tôi, quý khách thỏa sức mua sắm các sản phẩm ưu đãi thực sức như sau: áo cốt công vụ nữ giá bán 98.000, nay giảm giá còn 49.000. Áo sát nách crop top nữ giá bán 78.000, nay giảm 8.000, nay giảm giá còn 69.000. Áo polo nữ giá bán 148.000, nay giảm giá còn 69.000. Chân váy bò nữ giá bán 278.000, nay giảm giá còn 99.000. I have to admit that one leg looks amazing. I have a one next to. I bought it at the second-hand market a while ago for just $2, and I still think it looks really nice. For me, it doesn't matter how expensive something is. If it does the job well, that's enough. Giá bán 188.000, nay giảm giá còn 69.000. Quần sóc nam giá bán 128.000, nay giảm giá còn 69.000. Áo phông nam cộc tay giá bán 188.000, nay giảm giá còn 99.000.
Quần sóc gió nam giá bán 228.000 hay giảm giá còn 99.000. Áo sơ mi nam giá bán 328.000 hay giảm giá còn 129.000. Giảm giá còn 129.000. Quần thun giàn nam giá bán. Unlike the hats at the second-hand market, the fabric hats sold here are much more expensive. This hat costs $7. At the second-hand market, the same amount of money could buy you 2 or even 3 hats that look similar to this. Although the material would be a bit stiffer. Giảm giá còn 99.000. Quần bò dài trẻ em giá bán 188.000 hay giảm giá còn 99.000. Dép nhựa nam nữ giá bán 78.000 hay giảm giá còn 29.000. Sụp nhựa nam nữ giá bán 100.000. Here, the slippers are netted around on sale bazaar. Some being spread up like they are at the second-hand market. They aren't cheap either. A pair costs around $4. Hay giảm giá còn 49.000. Quần sóc bò trẻ em giá bán 108.000 hay giảm giá còn 69.000. As you can see, the cooling pin now we saw earlier at the second-hand market were only $1.15, but here it cost around $4. Most of the fruit sold here is imported from the United States and New Zealand. All the fruit here come with proper label and quality assurance. I have never tried the blueberry, but at $9 for just 125 grams, I don't think I can afford to give them a try. The bees look delicious. It's about $3, but I have never tried it before. Đấy ở trên TV mọi người vẫn đang á. Cái này nó phải có format nó gần rồi mà. Cái này không có đâu. This is the cheapest instant noodle in the supermarket, just 20 cents per pack. And this is the most expensive instant noodle here, $1.70 per pack. I am truly amazed by everything here. There are so many things here.
that I haven't ever seen before or has the chance to try. It's a question for wanting to show the difference between my shopping experience and that of the wealthier people. I probably would never have visited a place like this. The bowls here are beautiful, but they are much more expensive than the one I saw at the second-hand market. This colorful plate cost $8. That's much more expensive than I expected. The pots here are beautiful, but they are only suitable for electric stove. For someone like me with a limited budget, a pot that can be used over the wood fire or on a gas stove is much more practical. I have been looking for a pair of long cooking chopsticks. The second-hand market didn't have any, so I'm happy to finally find them here. I choose the cheapest pair, which is only 40 cents. Unlike the second-hand market, everything here is brand new. The electric kettle and the blender are available from many famous brands. At the second-hand market, you can buy 10 hair ties for only 40 cents. But here they are sold one by one instead.
a sun costs 40 cents, about 4 times the price at the second-hand market. So that's the end of our tour of where people with lower income and wealthier people shop. Now it's time for me to pay for my shopping and head home. I hope this little video has given you a better understanding of the daily list of each people. What about the country? Where do lower income people shop? And where do wealthier people go? Share in the comments. I'd love to learn about everyday life around the world. Thank you so much for taking the time to watch my video. If you enjoy it, please support my channel by giving it a like. If you enjoy it, please support my channel by giving it a like and subscribing so you will not miss my future video. Take care and I will see you in the next video.